तू ही माता तू ही पिता है। আপনারা এই পূজা মণ্ডপে এসে আপনারা অতি সত্বর পূজা মণ্ডপে এসে উপস্থিত হন। যে সকল ভক্তবৃন্দ আপনারা এখনো পর্যন্ত আসেননি, আপনারা আমাদের পূজা মণ্ডপে এসে উপস্থিত হন। इस जग के सारे तू ही तो है राधा का श्याम। नमः ओम पूर्णस्य हिरश्चायङ्ग्यावश्चम् अखिलश्चायङ्ध्रिवासोहस्ततया कुम्भारूढात्यायन्यास्ते आयुष्यम् आयुर्हद्ययं विजयश्चोभिताय ओम सदा अखिलस्यं योस्तु। आज के दक्षिण बैकुंठपुर ग्रामबासीर उद्योगे जे बजरंगबलीर शुभ तिथिते जे पुजो आज के अनुष्ठित होच्छे एवं उद्घाटन होच्छे सेई पुजोते एखाने আমরা সকলে উপস্থিত হয়েছি। তো আজকের এই পুজোকে ঘিরে আপামর বৈকুণ্ঠপুর গ্রামবাসী এখানে প্রায় ২,৫০-৩ হাজার লোকের দুপুরে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা আগামী দিনে বজরংবলী সবাইকে রক্ষা করবে এটাই কামনা করি। এখানে আমাদের যারা আজকের এই পুজোর হোতা তারা উপস্থিত আছে সবাই। ধন্যবাদ। रामचंद्राय विद्महे रामस्यानुग्रहाय धीमहि तन्नो श्रियावराय प्रचोदयात्। ओम स्वरिरश्चैवं अखिलश्च ध्रुवं पूर्णं दखाम्यनः तथत्यैवं सर्वं देवायं यद्यं घ्रोतं धीरं जातपुरुषाय ओम अध्यान्याकं व्यपदिव्यां सर्वं स्त्रीवं न्यावं कल्पितम् अदित्यान्नं न देवस्यं सर्वं व्युर्नं यथा हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।